ଆକାଶର ବୁକୁ ଚିରି ଜନ୍ମ ହସେ କିରି କିରି ପ୍ରିୟା 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 ଚାଲିଯିବ ବହୁ ଦୂରେ ପାହାଡ଼ର ମୁହାଣରେ ଖେଳିବାରେ ଲୁଟ କାଳି ଆକାଶର ବୁକୁ ଚିରି ଜହ୍ନ ହସେ କିରି କିରି ଦେଖିଥିଲି ଜନ ରୂପା ଦେହୁ କେତେ ଛନ ଛନ ହାତ ଧାରିଟାକୁ ଚୁମୁ କେତେ ମନେ ପଡ଼େ ଆଜି ପିଲା ଦିନ ମା ତୋଳେ ଦେଖିଥିଲି ଜନ ରୂପା ଦେହ କେତେ ଛନ ଛନ ହାତ ଧାରିଟାକୁ ଚୁମୁ କେତେ মনে পড়ে আজি পিলা দিন উদাসিয়া সেই রাতি ভরি ওঠে মোর ছাতি প্রিয়া 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 চালি দিবা বহু দূরে পাহাড়র হাড়রে খেলিবারে লুট গাড়ি আকাশ বুকু চিরি জন্ম হসে কিরি কিরি सुनेली मोतियार जीवन बंधुरे बंधुची मला ताखिरे साईटिची मोते हसतार मने হয় জীবন सुनेली मोतियार जीवन बंधुरे बंधुची मला आखिरे साईटिची मोते हसतार मुक्ता जीवन अका बुका नई धारे सकाळर हुहुडीरे प्रिया 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 चली दिबा बहु दूरे पाहाड़र हाड़रे खेलिबारे लुट गाड़ी अल्लाह अल्लाह आकाशर बुकु चिरी जन्म हसे किरी किरी ला 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 थैंक यू मोर शुभेच्छा मानू हार्दिक शुभाभिनंदन जनाऊँ प्रथम थर मुझे कहवाक चाहूँगी एवं गोटे गीतटे गाइबा चाहूँगी प्रथम तो कहूँ केही रही नहीं रही नाईटी भवरंग भूमि तले सर्वे निज निज अभिनय सारी बाहुड़ीबा काल बेले कहबार तात्पर्यटे हूँ जे जीवन वास्तव अप्रिय सत्य होची जन्म एवं मृत्यु। गतकाली आमर जड़े बड़ भाई विश्वनाथ बेहरा से चलीगला हठात हार्टचोक हो गला बहुत दुखद विषय से सबु काम ग्राम सामूहिक सहयोग करते कार बाहागरटे हो कार जन्मदिनटे हो बा ग्रामर सबु सामूहिक काम से सहयोग करते हठात से चलीगले से आम ग्रामर समस्त
ଯୁବକ ବନ୍ଧୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛୁ। ଆଜି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିରବ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ କରିଛୁ। ମୋର କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କାହିଁକି, ପକାଇ ଆସିବେ ମଶାଣି ଭୂଇଁରେ, ଦୁଆରେ ଦେବେ ଗୋବର, ମଲା ମଲା ବୋଲି ଦିଘଡ଼ି କାନ୍ଦିବେ, କେହି ନ ଯିବେ ସଙ୍ଗରରେ କୁମର, କେହି ନ ଯିବେ ସଙ୍ଗର, ଆସିବା ବେଳରେ ଏକାରେ କୁମର, ଗଲା ବେଳେ ଯିବୁ ଏକା, মোলে তো সঙ্গতে কেহি সে না যাবে, ধর্ম হেলে হেব সখারে কুমার, ধর্ম হেলে হেব সখা, কে কান্দিব দিন দশরে কুমার, কে কান্দিব দিন বার, গর্ভধারিণী তো মাতা যে কান্দিব, মরিবার যোগান তরে কুমার, মরিবার যোগান তর। ମୋର କହିବାର କଥା ଯେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ମୃତ୍ୟୁଟା ନିଶ୍ଚୟ, ଆସନ୍ତା କାଲିଟା ଆମର ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ବଞ୍ଚ, ଆସନ୍ତା କାଲି ପାଇଁ କେବେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ସନ୍ଦେଶ। ଭଲ ଲାଗିବ ଲାଇକ୍ କରିବ, କମେଣ୍ଟ କରିବ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ଗୀତ ଗାଇବ କହିବ, ମୁଁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଗୀତ ଗାଇବି।